simulation section 1. Okay, section 1. So section 1, kamu ada tiga jenis configuration. Di mana configuration pertama, kamu perlu sambungkan capacitor. Right, ini adalah capacitor kamu. Kamu sambung kepada position 1 dengan ground lah. Right. So first configuration tak ada capacitor, second capacitor 1 hingga ground, and then third configuration kamu sambung pada position 2 dekat nilai R3 ni, R3 dan ke ground. And then kamu boleh simulate lah. So dalam contoh saya tunjuk ni, saya menggunakan parameter file. Ya. Okay, parameter file ni dia mengandungi semua nilai yang kamu nak guna dalam kamu punya simulation tu lah. Right. Jadi nilai tu saya tak masukkan dalam circuit tu. So saya letakkan sebagai contoh yang ini saya letakkan dalam curly bracket RC. Curly bracket RC, so saya tulis mula dalam parameter file. Dot param RC sama dengan 3.9K ni. Okay. Dengan cara tu kamu tak perlu buat perubahan kepada circuit kamu lah. Okay, so ini adalah contoh untuk circuit yang pertama. Untuk simulation time kamu boleh set sebagai .trend.2 ni saja. So maksudnya yang ini stop time .trend.2. So untuk section pertama ni rasanya kamu dah buat dalam kelas. Ada soalan tak berkenaan dengan section A ni, part A? Tak ada sir, tak ada. Tak ada? Okey. So, kalau tak ada, kita teruskan kepada part B. So, untuk part B, bahagian calculation, kamu akan ada sedikit perbezaan dari segi nilai ya. Alright, so ini adalah section 2. So section 2 saya buat benda yang sama juga. Saya tuliskan nilai parameters tu dalam parameter file. Okay. And then ini adalah circuit yang kamu guna pakai lah. So connection pun sama juga, kamu kena ada sambung kepada capacitor. Cumanya dalam circuit ni saya tak letakkan capacitor tu lah. Right, so kamu boleh guna sebagai reference untuk simulate. Right, then kamu boleh measure. Okay, zoom in kat certain section. Dapatlah nilai dia. Alright, so untuk nilai voltage tu, kalau kamu tengok ni, dalam circuit dia nakkan 0.1 volt peak to peak. So peak to peak maknanya daripada point atas ni, right, point atas sehingga point bawah. So nilai dia adalah 0.1, maknanya satu gerakan daripada 0 hingga peak atas ni 50 mV lah. V peak sama dengan 0.5 mV, 0.05 volt. Okay, so kamu kena bagi dua lah. 0.1 mV adalah volt adalah peak to peak. So 0.1 volt kena bagi dengan 2 lah untuk dapatkan peak to peaknya. Right. So ini adalah parameters dia. Sin 0.05 1K. Itu jelas. So untuk section 2 kamu kena pakai capacitor. Right, so select. So untuk section 2 ataupun configuration nombor 2, kamu kena sambungkan capacitor lah. Right, capacitor sama macam circuit ni. Right, capacitor ni biasa saya copy saja.
Hanya. Alright. Dan nilai kapasitor tu adalah berapa nilai kapasitor tu? Ada siapa dalam grup boleh bagi tahu nilai kapasitor? 47 mikro. 47 mikro. CP. Berapa nilai dia? 47 mikro. So CP sama dengan 57 mikro. Betul? 47. 47. Kenapa tak jelas suara? 47 mikro. Okay, 47 mikro. Okay, so ni adalah nilai berserta dengan kapasitor lah. And then kamu boleh run lah. Run. So kamu kena ambil bacaan lah. Alright, so apa yang kamu perlukan adalah Vout dengan Vin. So Vout adalah dekat nilai load. Jadi kalau kamu tengok nilai Vout tu, dia sebenarnya ada perubahan sikit lah dari segi output dia tu. Okay. So, kejap saya buka Lab 1 punya manual. So, Lab 1. Saya share semula screen. Saya screen. Share. Lab 1. So, dalam result ni, kalau kamu pergi kepada bahagian section ni, dia ada sedikit perbezaan lah. Right? Untuk section this part here, yang ni. Yang ni akan ada perbezaan lah. Betul tak? Calculation tak dapat? Boleh verify tak? Betul. Kan? Kamu punya AV dapat berbeza kan? Nilai gain tu. Beza. Okay, so bila nilai gain tu berbeza, apa yang kamu perlu buat, kamu perlu turunkan nilai input voltage ni. Nilai input voltage ni, kamu perlu kurangkan sehingga result yang kamu dapat tu sama. Ya, saya salah letak ni cap negatif. Okay, terang sekali lagi.
Okay. So kalau kamu tengok result ni, result dengan capacitor ni, dia punya output tu distorted. Dia tak nampak cantik lah. So kamu perlu kurangkan nilai voltan ni, sehingga output yang kamu tengok tu cantik lah. Contoh saya turun kepada 0.025 contoh lah. Saya tak mau bagi tanda jawapan. Right, so kamu tengok semakin kamu turun, result dia semakin nampak relevan lah. Okay, dia dah jadi sine wave lah. Tadi tak jadi sine wave. So kamu kena turun sehingga nilai dia tu ataupun respon yang kamu dapat tu berbentuk sine wave lah. 18. Okay, so ini kita try and error. Ini lebih kurang macam tu lah. Right. Okay. So bila mana kamu dapat waveform yang sine wave, berbentuk sine wave ni, and then kamu akan dapat nilai yang sama. So calculation untuk bahagian section configuration nombor 2 ni yang melibatkan kapasitor ni, kamu perlu turunkan nilai input voltage sampailah kamu dapat output voltage yang sine wave, sinusoidal. Okay. Kalau saya pakai nilai yang asal tu 0.05. Saya demonstrate kat kamu sekali lagi lah. Right, 0.05 kamu boleh nampak dia punya peak tu, peak atas ni nilai dia adalah 2.5, bawah ni tiba-tiba nilai yang lagi besar. Right, so dia tak balance lah. So kamu nak nilai yang okay, so boleh nampak dia punya waveform pun bukan sinusoidal. Alright. So kena turunkan voltan. Okay? Boleh? So maksudnya V in tu kita tulis nilai yang kita buh lah. Ya, betul. So kamu pakai nilai V-in yang kecil lah. Okay. Nah? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Okey kan? Okey, jangan straightforward je. Lepas tu discussion tu kamu kena terangkan lah apa yang kamu buat. Contoh kamu dah turunkan nilai voltan. Sebab apa kamu turunkan nilai voltan ni? Kamu kena explain lah. Sebab nilai antara kedua-dua ni tak sama. Sebab apa tak sama? Kena explain jugalah. Benda-benda macam tu lah. Okey? So saya rasa ada soalan tak untuk ni section B ni? Saya open the floor lah. Pada yang ada dekat sini ada berapa orang? Ramai ni. 50. 53. Kita round table. Aiman Najmi ada soalan? Tak ada? So, Ya. yang graf tu kan, Aha. dia lawan apa? Voltage lawan apa? I saturation. Oh, isolation. Current lah, current. Biasa je. Lagi ada soalan tak? So next week kita buat presentation untuk terangkan. Saya punya konsep macam ni. Kalau jawapan salah, tak apa. Tapi kena explain kenapa salah. Explain tu bukan maksud saya bukan kata sebab dapat jawapan yang salah sebab ada error. Memang ada error. Will the presentation be individual or group? So the presentation will be in groups, but the markings will be individual.
So that means I will ask questions one by one, right? So I think there's international inside here. So I'll be asking questions individually. Your presentation is in group, but the assessment will be individual based on the questions asked. All right? Any more questions? Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, boleh bagi thumbs up lah. So saya boleh gauge. Ada orang angkat tangan. Zubaidah, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, so if there aren't any more questions, Doktor kena buat slide presentation atau demo sahaja. Buat slide presentation. Simple ya. Slide presentation tu kamu guna template report pun mungkin. Tak semestinya slide lah. Tapi mesti ada report tu. Sebab nak tengok result. Bagian result tu. Nak tengok kamu punya waveform. Nak tengok kamu punya measurement. Ada lagi soalan? Any more questions? Doctor, Yes. can you repeat section B in English, please? Section B in English. Yes. All right, for section B in English, what you need to do to get the right result is, right, when you do it with the same, let's say you're using the input voltage of 0.05. So if you use that value, the gains calculated for this section, for both of these values, measured and theory, will be different, right? AV, this gain here, will be different between the two. And the reason why you have this result, or different result, is because when you use 0.05, so let me just run this again. So the output waveform, which is measured oops, wrong one, hang on. Just open it again. Let me just put the resistors, the capacitors again. So this will be at pause. Type is bidirectional. So put on top here, and another one down here. And this will be cap negative. All right, so you're doing the second configuration. The capacitor, I'll put it as, was it 47 micro? 47 micro. Okay, I'll just put it as that. So when I run this simulation, the outputs that you get, betul 47 micro. Double check that. So let me just double check again with what we have here. So caps is 47 micro, right? 47 micro. So let me just put it as CP, and I'll just use this part here. CP is equals to 47 micro. Should do it. So run it again. And what I want to measure is this part here. So not this one. So this one I'll delete it. Okay. So if you zoom in on the trace, you can see that it's not purely sinusoidal. Okay. See, it's not sinusoidal. It's not perfect. So this is the reason why you're not getting the right gains calculation for the gains calculation. For this section here, yada, yada, yada. Hang on. All right, this part here,
when you do the calculation, you won't get the same results. So what you need to do is you have to reduce the gain. You have to reduce the input voltage up to a certain amount such that your output waveform becomes sinusoidal. So I've reduced this significantly. And I run it again and zoom on the same point. You can see that the waveform is now sinusoidal. Well, not perfectly sinusoidal, but almost sinusoidal. So you have to keep on reducing this amount of voltage, input voltage, until you get a sinusoidal waveform. Then you can get the same results. So that's what you need for to do for the configuration B. Is that understandable? Yes. All right. So that's all you have to do for the second part. You have to reduce the input voltage until you get a sinusoidal output. Then you can do the calculation. If you don't get a sinusoidal output, you cannot calculate the average voltage because the peak to peak is different. You like peak to peak, right? This peak to peak from the top to bottom is a different one. You can see it from here. So this one is roughly around negative 2.1. On the top here, it's around 1.5, 1.4. So you want the peak to peak to be the same values, 1.6 and negative 1.6, for instance. So you have to keep on reducing the input voltage until you get a sinusoidal waveform. Then you can do the calculation. And then you will get the same gain calculation. Right? So that's all you need to do for section B. And if you have the same problem with the third part, which is this one here, you have to do the same sequence again. You have to reduce the input voltage. Okay, it's not specified here, so I'm informing you on how to do it. The reason for you why you have different values is because the peak-to-peak values are not equal. They have different. They have offsets. Okay, is that understandable? Any more questions? Kalau beta DC dapat 300 lebih betul tak? Sebab tak sama. Alright. For section A, if you get the same different beta, kalau kamu dapat beta yang berbeza, right? If you get different beta for DC configuration, you have to look into the data sheet. Kamu kena buka data sheet. Kamu kena cari nilai beta dalam data sheet tersebut. You have to look inside the data sheet, look for beta. Is the beta value 300 or the assumption that you use for the calculation part? Because you have to remember, kamu kena tahu, ya untuk section A ni, bahagian calculation, which one is that? Bahagian section A ni, kamu assume, right? Assume beta is equals to 100. So what you have to do now, you have to go back and look inside the data sheet. So this is why for every lab, the data sheet is the most important part. Okay, determine the transistor operational beta and compare with 2N3904 data sheet. Okay, so always read the objective. So kamu kena bandingkan, betul ke tak betul? Right? Ada soalan lagi tak? Jelas? Jelas tak? Nama apa tadi? Anthony, is that clear? If it's clear, give it a thumbs up. All right, thank you very much. Okay, ada lagi soalan? Doktor, Ya. yang determine the effect of load tu kita nak buat macam mana dok? Determine the effect of load. Bahagian mana ni? Dalam objektif apa DC operatif tu. DC operating. Saya buka.
Okay. Determine the effect of the load on the Q point. So determine the effect of load on Q point. Yang ni sebenarnya kamu kena vary nilai load kamu tu. And then kamu tengoklah dia punya perubahan dari segi dia punya equilibrium point tu, dia akan bergerak ataupun tidak. Oh, okay. Alright. Biasanya dia akan affect current lah. Current dia akan affect lah. Sebab kamu pakai load kan. So kalau kamu go through all of this, all the way down to section part B. Okay, RC plus RE. So load tu juga kamu boleh consider nilai kapasitor yang kamu sambungkan. Kalau kamu tengok kamu ada sambung kapasitor kat sini. Apa efek dia? Boleh jugalah aku nak explain. Okay? Ada lagi tak soalan? Faham. Jelas lah? So kalau tak ada soalan boleh bagi thumbs up lah. Alright, laju dia. Okay. So I think we'll stop here. So kalau ada soalan boleh. Ada juga soalan. So tekan. Ada Indian tak dalam ni? Tak ada. Ada Indians. Okay, so saya rasa saya stop dekat sini. So if you have any questions, boleh je message saya. Mungkin saya message balas tak laju. Tapi saya akan cuba balas jugalah. Alright, untuk bantu kamu. So I think we'll end our class here. And if you have any inquiries or any questions related to the labs, okay, please do not hesitate to ask. So one more thing, bila kamu dah buat lab ni, saya sarankan kamu simpan skematik tu. Sebabnya the next lab, maybe or maybe not, you will be using the same configuration ke apa ke. So always after each lab, jangan buang lah simulation tu, simpan lah. Okay. Nama tu pun tukarlah BJT part A ke, BJT part B ke. So next time kamu masuk lab senang. Alright, so I think we'll stop here. Thank you very much. Assalamualaikum and have a good holiday. Kamu cuti lah. Okay. Baik, terima kasih semua. Terima kasih, Doktor. Terima Terima kasih, Doktor. Saya nak Terima kasih, Doktor.